এরাও টাকা পাঠায় আর আমরাও টাকা পাই। আসসালামু আলাইকুম মুদির। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের ইন্ডিয়া বনাম বাংলাদেশের একটা সঠিক তথ্য এবং সঠিক মেসেজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এই ভাই ইন্ডিয়ার কলকাতার হিন্দি বাংলা সব কিছু মালুমে। তো আমাগো কেন 5 লাখ 5.5 লাখ টাকা লাগে, আর এই ভাই কয় টাকা দিয়ে ইন্ডিয়া থেকে সৌদি আসছে একটু তার মুখে শুনি। ভাই अस्सलाम वालेकुम। कैसा है भाई? ठीक है भाई। आप तो बांग्ला मालूम है? बांग्ला हिंदी सब मालूम है। ठीक है, तुम बांग्ला से पूछो तुम्हारा इंडिया से आना का टाइम सऊदी अरब कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा अभी कमाता है? मेरा तो आया 45,000 में। इंडिया का 45,000 रुपया। इंडिया का 45,000 लगा मैं। अच्छा, अभी 50,000 ही पकड़ो, रियल मेल पकड़ के 50,000 ही पकड़ो। सबका खर्च हो गया 50,000 गया। 50,000 गया। अच्छा, अभी आपका सैलरी कितना है? अभी इधर डबल ड्यूटी करते बोलकर 1700 मिलता है मेरे को। तो 1700 मिलता है, तब का 1 महीना का पूरा खर्चा उठ गया। हाँ, पूरा तो उठ गया। तो आपका कितना महीना इधर काम कर रहा है? मैं तो 3 साल से है। 3 साल से इधर। छुट्टी का गया कभी तक? छुट्टी नहीं गया। क्यों? जाएगा बाद में, आज 2 साल आपका छुट्टी का पैसा मिलेगा? मिलेगा ना। टिकट मिलेगा अप डाउन? टिकट मिलेगा, पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा मेरे को। अब तो ये कंपनी का आदमी है, अफराज कंपनी का आदमी है। बहुत बड़ा कंपनी है। बस ये बात बताओ, ये मेरा बांग्लादेश का क्यों 5 लाख 5.5 लाख लगता है? ये कोई आपका दिमाग का कोई काम कर रहा है? अरे वो लोग क्या करता है, एजेंट खाता है आधा पैसा। अच्छा, सरकार खाता है। अच्छा, उसका चला लोग खाता है पैसा। अच्छा, मेडिकल करने जाता है 50,000 लगता है। ये बात सही है। पासपोर्ट बनाने जाता है तो 50,000 लगता है। ये बात सही है। अरे तो मेरा उधर इंडिया में मोदी सरकार 5,000 में बना दिया मेरा पासपोर्ट। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जियारुल शेख। জিয়ারুল শেখ। এই ভাই যে কথাগুলো কইছে, এ কইতেছে আমার বাংলাদেশে একটা পাসপোর্ট বানাইতে গেলে লাগে 50,000 টাকা ঘুষ, একটা মেডিকেল করতে গেলে লাগে 50,000 টাকা। আমাদের বাংলাদেশে ঘুষ ছাড়া কোনো জায়গা নাই। ইন্ডিয়াতে ঘুষের কোনো সিস্টেম নাই। আপনি সরাসরি ট্রাভেলসের মাধ্যমে একটা ভিসা নেবেন, ভিসা নিয়ে কোম্পানি, কোন কোম্পানির আপনি কয় টাকা স্যালারি দেবে, কয় ঘন্টা ডিউটি, এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। যদি এই লোকটারে যে কথা বইলে আনছে, এই ভাইটারে যদি ক্লিনের কথা বইলে আনছে, যদি তার কোনো জায়গায় উলটপালট হয়, সো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এই লোকটাকে সে ইন্ডিয়া নিয়ে যাবে এই কারণে যে তার সাথে কথায় এক হয় নাই, তার স্যালারিতে এক হয় নাই, ডিউটিতে এক হয় নাই, কথা কাজে এক হয় নাই। আর বাংলাদেশ থেকে আমরা সকল ডকুমেন্টস লিগ্যাল দেওয়ার পরও সৌদি আরবে আইসা এরকম রাস্তার পরে পাগলের মতন ঘুমান লাগে। भाई तुम एक बात बता दो सबके लिए, एक जो नया आदमी आता है बांग्लादेश से, सबका दिमाग का एक मैसेज लगा दो, जो भाई सरा तुम आएगा तो सीधा बात करनो, वो तुम्हारा आपका कोई आदमी है उसको साथ पूछेगा, उसको बताएगा, दलाल का साथ नहीं जाओ। अरे उसका भाई रहेगा इधर, कोई रहेगा तो उसको बताओ, उसको बताकर ভিসা छोड़ो, उसका बाद फ्री में आ जाएगा। এই বাত সহি। মানে এ বলছে যদি কোনো ভাই বা আত্মীয় স্বজন থাকে তাহলে তার লাগে পরামর্শ করিয়ে আসা উচিত, তাহলে আর বিপদ পড়বেন না, তাহলে আর রাস্তার উপরে এসে পাগলের মতন ঘুমান লাগবে না। সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটা 7,000 में। हाँ, तुम्हारा इंडिया का 7,000 रुपया लगा। मेरा बांग्लादेश का लगेगा 30,000। उसके बाद दलाल का घूस मारो 10,000। मेरे को पकड़ के 50,000 का खर्चा है, रियल मेल लेके पूरा सऊदी का रियल लेके 50,000 किया। 50,000 गया। সৌদির টাকাও নিয়ে আসছে, রিয়াল নিয়ে আসছে, এরপরে হলো আর ইন টোটাল 50,000 টাকা খরচ হয়েছে, মেডিকেল, পাসপোর্ট এবং টিকিট, ভিসা সব কিছু মিলিয়ে। দেখেন এরাও টাকা পাঠায় আর আমরাও টাকা পাই। আসসালামু আলাইকুম মুদির।